Dakle, moji gledateljice, danas ću vam pomoći sa nekoliko savjeta kako bi zapravo trebali rješavati onaj celulit. Mi kada govorimo o celulitu, to je priča nekakav estetski problem, više psihološke i estetske prirode, manje nekakve fizičke stanje koje vama će značajno narušiti vaše zdravlje. Međutim, mi živimo u vremenima kada veliki broj specijalno žena ima celulit, pa ga se želi liječiti. Danas ću vam reći kako bi zapravo to trebali napraviti. Govorit ćemo o specijalnom prirodnom lijeku koji možete uzimati oralno ili lokalno direktno na celulit i što zapravo će vama dati najbolju šansu da se jednog dana riješite celulita. Govorit ćemo isto tako zašto žene imaju celulit, muškarci ga imaju značajnije manje i koji su zapravo pravilni uzroci i zapravo zašto nastaje sami celulit. Ono što možemo reći, procjene su da 9 od 10 žena starijih od 18 godina ima određeni stupanj celulita. A celulit kao takav je podijeljen u stupnjevima prema težini. Faza 1 je nema očigledno udubljenja dok stojite ili ležite. Međutim, ako uštipnete kožu, vidjet ćete udubljenje na koži što je oznaka celulita. U fazi 2 možete vidjeti udubljenje dok stojite, ali ne i kada ležite. I u fazi 3 vidljivo je udubljenje ili dakle one oznake na samoj koži koji izgleda kao naranđina koža i kada stojite, sjedite i sl. Dakle, faze samog celulita, ovisno o stanju, mogu se rangirati faza 1, faza 2, faza 3. I što ste u goroj fazi, naravno da ćete se kasnije puno teže izliječiti od ove situacije. Ono što možemo reći, sve se svodi na način interakcije masti sa vlaknastim vezivnim tkivom koje je okružuje. Zamislite mišić na bedru. Iznad mišića leži sloj masti. Zatim masnoću prekriva deblji sloj vlaknastog tkiva, a kako se masne stanice povećavaju, guraju se protiv ovih vlaknastih žica, herniraju prema gore u donji sloj kože koji se naziva dermis. I to stvara ispukćenje gdje struktura kože izgleda neuobičajeno i sa rupama. Za jednostavno razumijevanje. Zamislite, imate nogu, imate mišić, imate sloj masti, iznad masti kao da imate jednu mrežu koja prekriva sloj masti i dakle pritišćeju i drži na nekakvom mjestu. Međutim, ona je prilično rupičasta i kod žene je to problem što su te rupice ili sama mreža puno veća. I sa vremenom radi lošeg načina života, prehrane i drugih situacija, vama se taj sloj vlaknastog tkiva kao mreže počinje lagano širiti još više i kožne naslage, zapravo same masne naslage počnu izlaziti sve više kroz ove rupe i vama se počnu stavljati na sitna ili veća udubljenja na koži i onda vi dobivate sami vidljivi celulite. Jedan od razloga zašto muškarci nisu podložni celulitu ima veze s načinom koji se grade vlaknasta tkiva ispod kože, koje prekrivaju masnoću na bedrima. Kod muškaraca trake su isprekrižene i daju im veću snagu i trake su čvrsto presjećene na kožu iznad nje. I to pomaže u sprečavanju prodora masnoće ispod kože u dermis. Kod žena vlakna su raspoređena dijagonalno i samo labavo pričvršćena na kožnu iznad masti, zbog toga teže drže masnoću pod, ajmo reći, samom kontrolom. To mi je za lakše razumijevanje. Rekli smo to vlaknasno tkivo, kao specijalna mreža, kod muškaraca je puno jača i zato muškarci imaju puno manje celulita. Kod žena je to puno jednostavnije probiti tu strukturu i onda vi žene imate sami celulit. Ženski hormon celulit, zapravo ženski hormon estrogen koji muškarci imaju daleko manje, također je faktor koji žene predisponicira za celulit. Prije menopauze, kada je razina estrogena visoka, žene skladište masnoću u područjima bedara i stražnjice, dijelovima tijela na kojima vidite najviše udubljenja. Žene imaju visok omjer alfa i beta receptora u bokovima i bedrima i tamo se celulit najviše pojavljuje. Kada se proizvodnja estrogena opada nakon menopauze, žene skladište manje masti u bedrovima i kukavima, ali kolageni i proteini koji drže kontrolu vaše kože postaju sve gori. Šta da vam kažem, žene, nažalost je to tako. Hormonalne promjene, menopauza, prije, poslije, estrogen, sve to kada ste u disbalansu može potencirati uzrokovanje ovakvih problema. I to je nažalost činjenica zašto je još jedan od razloga zašto žene imaju puno više celulita. Nažalost, ne postoji siguran lijek za celulit, ali postoje stvari koje itekako možete učiniti iz perspektive načina života da biste ga držali pod kontrolom.
Kada jedete zdrave namirnice, ograničite unos šećera, prerađenih proizvoda, alkohola i cigareta, možete uravnotežiti razinu estrogena i smanjiti skladištenje masti. Prevedeno znači, što više jedete izuzetno lošu hranu, vaš celulit će biti katastrofa. Ako jedete zdravu hranu, ako ste redovito na postu, ako imate zdravu tjelesnu težinu, vaš će biti puno manje vidljiv. I to je apsolutno sasvim jednostavno. Dakle, jedemo šećere, jedemo bijelo brašno, jedemo prerađene proizvode, pice, hamburgere, brzu hranu, mi to sve konzumiramo svaki dan. I onda se očekujemo, zato što svaki dan pojedemo tablu čokolade, sladoled i pice, onda imamo celulit. Pa normalno da ćemo imati celulit. Nećemo imati ništa drugo nego ovakvog tipa problema. S druge strane, osobe koje imaju zdravu tjelesnu težinu, ne konzumiraju alkohol, ne konzumiraju cigarete i što je jako bitno za reći. Vama redovito vježbanje značajno pomaže u kvaliteti i jačanju onih mišića i struktura onih mreža koje se nalazi između mišića. Dakle, imamo mišiće, masne naslage i one mreže iznad masnih naslaga. Jači mišići, više mišića, manje masnih naslaga. Dakle, vježbanje, pravilna prehrana, zdrave namirnice i onda ćemo još stavljati u našu kožu nešto što se naziva aloe vera. Možemo apsolutno reći da aloe vera je približno, ima ih 420 vrsta roda aloe, a botaničko ime aloe vera je Aloe barbadensis Miller i pripada obitelji Liliaceae. To je višegodišnja sočna biljka koja ima zelene i trokutaste masne listove nazljubljenih rubova. Vjeruje se da je zemljopisno podrijetlo aloe vere u Sudanu, a kasnije je uvedena u mediteransku regiju i većinu drugih područja svijeta, uključujući Afriku, Aziju, Indiju, Europu i samu Ameriku. I za veliki broj vas koji to niste znali, vama sama aloe vera ima nevjerojatan utjecaj na zdravlje vaše kože. Rekli smo puno puta iz raznih situacija, vaša situacija sa kvalitetom kože, kolagenom, elastinom i ovim strukturama iznad što drže kožu, ako su u lošoj situaciji imat ćete puno više celulita. A vam ovdje značajno može pomoći aloe vera. Vi ako nju mažete sa kvalitetnim dodacima prehrani ili ako imate čak sreću da imate kod sebe aloe vera, možete istisnuti onaj krasni gel i mazati svaki dan na vaše noge, recimo bokove ili leđa gdje god imate celulit, vaša situacija će sigurno biti bolja. Ono što možemo reći, znamo da se aloe vera koristi za opekline, psorijazu, ekceme i dermatitise. A praktično ne postoji kožna bolest i ne može pomoći. Međutim, ona gorka žuta tekućina koja se nalazi u lišću sadrži anahidonjonis, koji je jaki laksativ, potiče bolji rad crijeva i puno drugih situacija. I ono što zapravo možemo prije svega reći, za sve vas koji želite dakle redovito vježbati, redovito održavati zdravu tjelesnu težinu, konzumirati zdrave namirnice, apsolutno će nam pomoći ukoliko redovito koristite aloe vera. Kažem, ključ je da vi sad uzmete nekakav kvalitetni dodatak, može biti prehrani, ili ako uzimate kreme na bazi aloe vera, tražite da budu 100% organski, dakle proizvodi. I onda možete redovito mazati i dajte si šansu sa vremenom. Rekli smo 1 do 2 puta dnevno, možete kremom ili direktno aloe vera gelom pomažem dakle celulitu i onda se vi dajete na prirodan način pomoći uklanjati celulit. Kažem, ovo je nešto što veliki broj vas vjerojatno možda nije ni znao, ali po znanstvenim studijama govore da aloe vera može vama značajno pomoći u uklanjanju celulita. Kako ste vi uklonili svoj celulit? Ako postoji nekakav drugi prirodni način, naravno pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. I naravno ako vam se svidio ovaj video zapis, dijelite ga i sa drugim osobama kojima će možda pomoći.